বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন খুমতিয়া বাজারতে খুমুলং ডিভিশন কমিটির উদ্যোগে পালিত হল বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠান। বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে খুমুলং ডিভিশন কমিটির উদ্যোগে খুমতুইয়া বাজারতে আয়োজিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া, এক সুনীল দেব বর্মা এবং ইয়েট টাফেস সেক্রেটারি রবি দেব বর্মা। অনুষ্ঠানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা ও সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে আদিবাসী সমাজের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়। বিশ্ব আদিবাসী দিবসের এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে আদিবাসী সমাজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়। नग जों सेलिब्रेशन खालामनानै बागै कारण अबेसिनि कायसा आइडेंटिटी कायसा प्लेटफॉर्म 90 कंट्री सुर त्रिपुरा सिमिया जों सुर त्रिपुरा सिमिया जों अबे सेलिब्रेशन खायो खबै खायनो नांनाय अबनो खायनो थांतानैयो केबो बायदि लामा का सजानो अबनो खायनो थांतानैयो केबो बायदि हामिया सजानो अबनो खायनो थांतानैयो केबो बायदि पदरफोर हुंदानो लासै किरियावै जों बोखाखुलैसो जों मा फैनाय जों जेमन जोंनि साकनि रिगनाय रिसार्चनि कानमं समावनो जों जेबाबे हामजागौ जों जेबाबे हामजागौ रेसपेक्ट वे ऑनर वे जों व्यवहार खाय तमाने हाय जोंनि इंडिजिनस वर्ल्ड डे न बहायनो जों प्राउड फील खायनो जों गाबनो जों सेलिब्रेशन खायनो बागै जों बेतना आबगै मा फैनाय आबनोसो যখন ছেড়ে ইয়াগো পলিটিক্যালি পাওয়ার যখন ছেড়ে ইয়াগো স্টেট নি গর্ষে ফুল ফ্লেজার স্টেট নি মর্যাদা যখন ছেড়ে বড় ইয়াগো সফল নাই অফরন কাঙ্কাঙ্কা স্টেট নি গভর্নমেন্টের তরফ থেকে চিন্তেই কপাল খাই মানায় অবনি বাগৈনো ছেড়ে বেশ जों दिनै तामने बागै जों माहाय चिकन खाय जों खाय मा दंखाबा कपाल हामियानि बागै जों दिनैसिम दिनै फुल फ्लेजार स्टेट सिनि यागो जदि तंगुंगांकाय मेघालय हाइसिनि यागो तंगुंगांकाय मिजोराम हाइसिनि यागो तंगुंगांकाय पावर मणिपुर हाइसिनि यागो पावर तंगुंगांकाय इंडिजिनस मेजॉरिटी स्टेट जदि पावर जदि यागो तंगुंगांकाय बड़ा खाइन कांगांकाय तेबो कपार खाय थामने तनो वन डे बा नागाय 7 days कंटिन्यू हायगा 1 month कंटिन्यू अब हाय प्रोग्राम ना on the occasion of indigenous world day celebration na 1 month na sen khaimano the state ni government ni sponsor state government the other high celebration khani initiative na khan kai temu na to khaimano kintu sini yaga tabo state ni morjada full federal state ni sini majority sini indigenous people ni majority kori ne bagina sen tine abo high chicken to sen club high kono sen khailai ma tabo ai kono sen togia अपने संलासिया अपने संकिरिया अपने बागे तिने फुल फ्लेजर स्टेट मानने बागे तिने पॉलिटिकली जों तिने स्ट्रगल खायले मातोबो बासा चंनाय बरक आबो बरकनि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बरकनि तमाहिन वन समंग बरक अमहाय खलायो किंतु तिनेबो वास्तव में जदि जों वन सरकार कांकांकाय तिनेबो और जगह से नायफता खायो दुई जेमन पदरफोर ऑपरेशन ने दुई जेमन प्रोग्राम कटर खायो फेस्टिवल खायो लाइन डिपार्टमेंट ने स्टॉल सुनामय पदरफोर कल्चरल प्रोग्राम ना हरे निनि नेशनल इंटरनेशनल ने आर्टिस्ट होगन ना हरे प्रोग्राम खायो में हैचन ने खायो ना खामो जो बिचनी यागा फुल फ्लेजर स्टेट जो बिचनी यागा तंगुल कांगाय किंतु चनी यागा करिने बागे जों बयबाय अबाहाय प्रोग्राम ना फनो जों खायो रजागिया आबे बागे खा फनो खा किरी खबे पना तेरे अबाय खाली लगागे तेरे मा फैलायो तेरे वो खुमलु में तेरे एडिसी ऑथोरिटी ने खाई पर आगर तालावा ताको सेलिब्रेशन खायो बलाई कहा आगामी दिन बरनो संकबक नाय आगामी दिन संबरनो कबक नाय एडिसी ने ऑथोरिटी ने होते खुमलुंगा
Additional authority noted Kumulunga, Line Department Stone Snamridi, National International Artist Ranatugu, Nagatama 1 Deva, Naga 7 days for World Indigenous Days and Parallel, Sara Kibranati Prasara, just a month of the rotation Subana. About Kayan Babu Rantungu, Kalamano, Kayan Power Mutangu, Source Mutangu, into some overhead, in Anderson Kayan Bagu, some side of Violet. Step by step for us, some other heads, some horse helmets, some Pogari, or answer the local of deliver. As soon as the China, Abigail, Heaven, Bagal, Balayana, and Habayapar,